अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अच्छा या जबरदस्त टॉपिक नहीं है। जी जनाब, आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान बैन हो रहा है यूएई में, क्या विजिट वीजा और एम्प्लॉयमेंट वीजा पाकिस्तान का बैन हो रहा है। आने वाले दिनों में फ्रीलांसर वीजा नहीं मिलेगा पाकिस्तानियों को। आज हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, क्योंकि बहुत सी रूमर्स आ रही हैं, बहुत से चैनल्स ये वीडियोस बना रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि पाकिस्तानी वीजा बैन कर दिया जाए, या बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो, या बहुत ही कम रेशो में पाकिस्तानियों को वीजा मिले। तो ये क्यों हो रहा है, ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? दरअसल हुआ ये है कि जो फ्रीलांसर कोटा मिलता था मुख्तलिफ कंपनियों को पाकिस्तान के लिए, अक्टूबर में वो कोटा नहीं मिल रहा। जी जनाब, जैसे ही अक्टूबर आया है, सपोज आज 2 तारीख है, और वो कोटा लेने के लिए कंपनी फ्रीलांस वीजा लेने के लिए कंपनीज ने जैसे ही अप्लाई किया है अपना कोटा, तो पाकिस्तानी कोटा फ्रीलांसर में नहीं मिल रहा। इससे साबित ये किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जनवरी 2024 में शायद विजिट वीजा और एम्प्लॉयमेंट वीजा भी कम कर दिया जाए या बैन कर दिया जाए। ये रूमर्स हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा वीडियोस बन रही हैं, बहुत ज्यादा लोग इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास अगर किसी भी कंपनी के पास कोटा है पाकिस्तानी फ्रीलांसर वीजों का, तो जल्दी से जल्दी वीजा ले लिया जाए, या इन 2-3 महीनों में विजिट वीजा या एम्प्लॉयमेंट वीजा प्रोसेस करके अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो रेशो है अप्रूवल की वो बहुत कम हो, रिजेक्शन की रेशो हाई हो जाए, या फिर पाकिस्तानियों को बैन कर दिया जाए। ये बहुत एक मुश्किल टाइम है, बहुत एक प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत दफा पहले भी ऐसा हो चुका है। फॉरेन पॉलिसीज के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो अमेंड की जाती हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, और ये जो सिनेरियो बन रहा है इसकी क्या वजूहात हैं और इसका मुकाबला हमने कैसे करना है, आज की वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि ऐसा हो रहा है। एक्चुअली बहुत से जो भिखारी हैं वो पकड़े गए हैं, मुख्तलिफ चैनल्स में दिखाया जा रहा है, सऊदीया में, यूएई में, इराक में, जो कि वहां पे आपको पता है करबला के पास बहुत से जो बैगर्स हैं वो पकड़े गए हैं। मैं अपने जो चैनल है इसमें बिल्कुल सिंपल बात करता हूं, मैं वो टॉपिक डिस्कस करता हूं, वो बात डिस्कस करता हूं जो आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच सके, जो आपको समझ आ सके। मैं कोशिश करता हूं कि अपने चैनल के तवज्जुह से आपको बताऊं कि क्या वजूहात हैं और उनका तदराक क्या है, हम उनको कैसे अच्छाई की तरफ लेके आ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से रिक्वेस्ट कीजिए कि इस चैनल पे दुबई के बारे में जो भी अपडेट्स होती हैं आती रहती हैं, और दूसरी कंट्रीज की अपडेट्स भी आती रहती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जहां तक बात हो रही है कि क्या वजूहात हो सकती हैं इस प्रॉब्लम की, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बैगर्स का मसला है इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। अभी पिछले दिनों मुल्तान एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया है FIA ने 11 पैसेंजर्स जो कि ऑलरेडी बैठ चुके थे त्यारे में, तो वहां से उनको उतारा गया, क्योंकि उनको शक था FIA को कि ये बंदे जो विजिट वीजा पे जा रहे हैं इनका कोई प्रॉब्लम है और ये भीख मांगने के लिए जा रहे हैं। जब बात की गई, इंटरव्यू लिया गया उन 11 लोगों का, तो पता चला कि कुछ बच्चे, खातीन और बंदे जो हैं वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी रीजन हो सकती है आने वाले दिनों में जो हडल्स आ रही हैं, जो वीजा में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हो सकता है कि वीजा तो मिले, लेकिन बहुत ज्यादा तहकीक और छानबीन के बाद। अब कौन साबित करेगा कि मेरी नीयत क्या है, मैं किस लिए जा रहा हूं? ये पाकिस्तानियों को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात है कि हो सकता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक निगरान सेटअप है, और फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक निगरान सेटअप के अंडर काम कर रही है, तो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ वो कंट्रीब्यूशन, वो बातचीत शायद ना हो रही हो, जो कि एक
الیکٹڈ اور ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ کرتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جن 2024 میں جو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ اپنی فارن پالیسی میں سعودیہ، یو اے ای اور دوسری جو کنٹریز ہیں نیبرز ان کے ساتھ ڈسکس کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلے بھی ملکوں کے جو حالات ہیں ایسے چلتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کو دور کر دیا جاتا ہے. انشاءاللہ یہ بھی جو ریسٹرکشنز آ رہی ہیں یا ہو سکتا ہے کہ یہ نہ آئیں، صرف یہ ریومرز ہوں، ہو سکتا ہے کہ ایسا پاسبل ہو. تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے مائنڈ میں نہیں لینا. ایک چیز ہے جس کے اوپر پہلے بھی پاکستانیوں کا ایک بڑا پراؤڈ تھا، ایک نام تھا، اور اب بھی اس کے اوپر ہی ہم پوری گیم کو پلٹ سکتے ہیں، وہ ہے محنت اور ایمانداری. جی جناب، یو اے ای کے اندر، سعودیہ کے اندر ایک ریپیوٹیشن تھی پاکستانیوں کی، ان کی محنت کی وجہ سے اور ان کی ایمانداری کی وجہ سے. آہستہ آہستہ ٹائم گزرتا گیا، محنت بھی کم ہوتی گئی اور ایمانداری بھی کم ہوتی گئی. آج یہ پوزیشن ہے کہ پاکستانیوں کو ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھا جا رہا. لیکن اس میں یہ نہیں کہ ہم حالات کو پلٹ نہیں سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ ٹائم مشکل ہو، لیکن ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں محنت کر کے اور ایمانداری کے ساتھ. جو بندے یو اے ای میں، سعودیہ میں یا کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کو اپنی پوزیشن کے اوپر محنت کے ساتھ کام کرنا چاہیے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حالات کو اپنی طرف مائل کریں اور اپنے حق میں کریں. دوسری بات، آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے فوکس کو جو ہے وہ جو اس وقت 100% دبئی کی طرف آپ نے ڈائیورٹ کیا ہوا ہے، اپنے فوکس کو تھوڑا سا چینج کر کے قطر کی طرف، عمان کی طرف اور دوسری کنٹریز کی طرف بھی اب آپ نے اس مارکیٹ میں بھی ان ہونے کی کوشش کرنی ہے. پاکستانی جو ہے انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے یو اے ای کو. یو اے ای کا ویزا جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جاتا تھا. یو اے ای میں جاب سرچ کرنا نسبتاً آسان تھا، سیلریاں اچھی تھی اور لیبر لاز بہت زبردست تھے. لیکن کیونکہ حالات آہستہ آہستہ چینج ہو رہے ہیں تو اس چینج کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ڈائریکشنز جو ہیں یو اے کی طرف بھی ہونی چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ ڈائیورٹ کی جائیں قطر کی طرف، عمان کی طرف، بحرین کی طرف، گلف کی دوسری کنٹریز کی طرف. کیونکہ پہلے تو کویت نے بالکل زیرو ویزا پالیسی کر دی تھی، لیکن اب وہاں پہ بھی ویزا ملنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا. ہماری اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ جو حالات بن رہے ہیں ان کے مطابق آپ نے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. اپنے جو آپ نے وزٹ اور جو آپ نے اپنا امپلائمنٹ ویزا ہے وہ پروسیس ویسے ہی کمپلیٹ کرنا ہے، جاری رہنا ہے. اللہ کرے یہ ریومرز ختم ہو جائیں اور حالات نارمل ہو جائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. کوئی بھی بات ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.